کسی زمانے میں کسی جگہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ بہت سے ملکوں سے شہزادے اور وزیرزادے اس سے شادی کرنے آتے، لیکن شہزادی ان میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرتی۔ ایک دن بادشاہ نے بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، میں سب بادشاہوں کو اطلاع دے چکا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے بر چاہیے۔ اب تک کتنے بہادر جوان آ چکے ہیں، مگر تم نے ان سب کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، ابا جان، میں اس آدمی سے شادی کروں گی جو 3 جھوٹ بولے اور ہر جھوٹ میں 40 جھوٹ ہوں، اور اس روانی سے بولے کہ دل کو مول لے۔ بادشاہ نے ہر طرف سے اپنے ڈھنڈورچیوں کو بھیجا جو اعلان کرتے پھریں کہ بادشاہ اس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا جو 3 جھوٹ بولے اور ہر جھوٹ میں 40 جھوٹ ہوں۔ ہر طرف سے شادی کے امیدوار آنے لگے اور دربار میں حاضر ہو کر اپنے گھڑے ہوئے جھوٹے قصے سنانے لگے۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے تمام دانش مندوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے کہا، اگر کوئی سچ مچ جھوٹ بولے تو تم لوگ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، اور کوئی سچ بولے تو کہنا کہ سچ ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتایا تو تمہارے سر تن سے جدا کروا کے تمہاری ساری جائیداد لٹوا دوں گا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ بادشاہ کا داماد بننے کا ارادہ رکھنے والے سب باری باری اپنا جھوٹ سنانے لگے۔ ہر دفعہ جب کوئی اپنا جھوٹ سنا چکتا تو بادشاہ اپنے دانش مندوں سے پوچھتا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ، اور ہر دفعہ دانش مند لوگ جواب دیتے، بادشاہ سلامت، عالم دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ کتنے ہی بادشاہ اور بادشاہ زادہ آئے اور اپنا سا منہ لے کر واپس لوٹ گئے۔ اسی شہر میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جو پہاڑی جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھا کر کے لاتا اور ان کو بیچ کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دفعہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے پہاڑ پر جا رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کے ڈنڈورچیوں کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ جو کوئی 3 جھوٹ بولے گا جن میں سے ہر ایک میں 40 جھوٹ ہوں گے، وہی شہزادی کا خاوند بنے گا۔ واہ، یہ رہی بات، چلو جھوٹ بولے دیتے ہیں، اس نوجوان نے اپنے آپ سے کہا، اور شاہی دربار کی راہ لی۔ وہ محل کے دروازوں پر پہنچا تو چوکیدار اس پر پل پڑے اور اس کو دھتکارنے لگے۔ ارے تو حقیر ناچیز گداگر، گلے سڑے بھکاری ہو، تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ چل ہٹ جا یہاں سے، اپنا راستہ ناپ۔ نوجوان نے پہرے داروں سے کہا، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ ارے تو گداگر، بادشاہ سے کیا خاک عرض کرے گا؟ چل چل دور ہو جا یہاں سے۔ نوجوان نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا، مجھے بادشاہ سے یہ عرض کرنا ہے کہ میرے مالک کے پاس 200 بھیڑیں ہیں جن کو وہ بادشاہ کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی پہرہ داروں میں سے ایک دوڑ کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی حقیر فقیر آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مالک کے پاس 200 بھیڑیں ہیں جن کو وہ بادشاہ کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو یہاں لے آؤ۔ نوجوان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے حقیر بندے، کہاں ہے تیری بھیڑ؟ غریب نوجوان نے کہنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، اجازت پاؤں تو عرض کروں، میں ایک غریب اور ناتواں یتیم ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک اکیلی اولاد ہوں۔ میرے بھائی سب کے سب مر گئے اور ہم صرف 3 بھائی زندہ رہ گئے۔ ہم تینوں بھائیوں کے نہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھا اور نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اچانک ہماری ملاقات ہو گئی اور ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ہم میں سے ایک کا چوغا بغیر گریبان کا ہے، دوسرے کا بغیر آستینوں کا اور تیسرے کا بغیر دامن کا۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اندھا اندھے کو اندھیرے میں پہچانے، ہم آپس میں مل گئے، ایک دوسرے سے گھل مل گئے اور مل کر چلے بغیر، راستے پر پاؤں رکھے بغیر اور بغیر راستے سے باہر آئے۔ ہم چلتے گئے، ایک جگہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر 3 سکے پڑے ہیں۔ ان میں سے 2 بالکل گھسے پٹے ہیں اور تیسرے پر مہر غائب ہے۔ جس سکے پر مہر نہیں تھی اس کو ہم نے اٹھا لیا اور آگے چل پڑے۔ چلتے گئے بہت دور نکل گئے، پھر چلتے گئے اور ایک نشیب میں اتر کر دیکھا، نالے میں چارے میں کام آنے والی 3 چھوٹی مچھلیاں پڑی ہیں۔ 2 تو بالکل ہی بے جان ہیں اور تیسری مری ہوئی ہے۔ ہم نے مری ہوئی چھوٹی مچھلی کو اٹھا کر اس چوغے کے دامن میں رکھا جس میں دامن تھا ہی نہیں، اور آگے چل پڑے۔
चलते चलते एक जगह पहुंचकर हमने देखा कि सामने 3 मकान खड़े हैं। इनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं और तीसरा बगैर दीवारों के है। जो मकान बगैर दीवारों के था, हम उसके अंदर पहुंच गए। वहां हमने 3 देगें पड़ी देखी। 2 छलनी जैसी थी और तीसरे का पैंदा गायब था। हमने मरी हुई नन्ही मछली को इसमें डाला जिसमें पैंदा नहीं था और फिर इधर उधर लकड़ियां तलाश करने लगे, लेकिन लकड़ी वकड़ी कुछ न मिली। चनाचा हम बगैर आग जलाए इसे पकाने लगे। हमने इसे खूब डटकर पकाया। हड्डियां तो खूब पक गई, लेकिन गोश्त कच्चा कच्चा रह गया। हमने डटकर गोश्त खाया। हमारे पेट भर गए, इतने फूल गए कि हमने बाहर निकलना चाहा तो दरवाजे से ना निकल सके। दीवार में एक छोटा सा राख देखा, इससे होकर हम बाहर आए और आगे चल पड़े। रास्ते से हम चलते गए और एक सहरा में पहुंचे। अचानक हमने देखा कि सामने घास के अंदर खरगोश का एक बच्चा छुपा बैठा है। वहाँ एक दरख्त था, इसकी एक शाख से हमने बगैर काटे एक डंडा बना लिया और ये डंडा खरगोश के बच्चे को खींच कर मारा। वो 3 कलाबाजियाँ खाकर गिर पड़ा। हमने इसको पकड़ लिया और काटा तो इसमें 6 मन गोश्त और इतनी ही चर्बी निकली। गोश्त तो हमने पकाया न सुखाया, वहीं बैठकर खा लिया, लेकिन पेट नहीं भरा। हम भूखे के भूखे रह गए। मेरे दोनों भाई मुझ पर नाराज़ हो गए और रूठ कर चले गए। मैं खुश हुआ कि इस सारी चर्बी मेरी हो गई। मैंने लॉन्ग बूट जैसे चमड़े का बताबा उतारा और इस पर चर्बी की मालिश करने लगा। सारी चर्बी चमड़े का एक ताबा ही खा गया और दूसरा बगैर मालिश के रह गया। मैं बहुत थक गया था, वहीं पड़कर सो गया। अचानक शोर और धुक्कम धुक्का की आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर उठ बैठा। देखता क्या हूँ कि मेरे दोनों ताबों में आपस में लड़ाई हो रही है। मैंने दोनों के मुंह में एक एक घूंसा मारा और फिर वहीं पड़कर सो गया। आधी रात के वक्त सर्दी से मेरी आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि मेरा एक चोगा जिसको ओढ़कर मैं सोया था गायब है। पता चला कि मेरा एक पताबा भी जिस पर चर्बी की मालिश की हुई थी, मेरे ऊपर से चोगे को खींचकर अपने ऊपर इसमें लपेट लिया और सो गया। और वो बताबा जिस पर मालिश नहीं हुई थी वो रूठ कर चला गया है। मैंने मालिश किए हुए पताबे को जगाया और उसको पाँव में डालकर और इसके ऊपर पट्टा बांधकर चोगे के दामन से जो था ही नहीं, इसको उठाकर कमर में ठोस लिया और अपने घर को चला। जब मैं घर से गया था तो वहाँ मेरी माँ और एक मुर्गा दोनों रह गए थे। अब वापस आकर देखता हूँ कि वहाँ न माँ है और ना ही मुर्गा। अचानक अपने पाँव की तरफ देखा तो पता चला कि मेरा एक बताबा जो रह गया था वो भी गायब हो चुका है। मुझे बड़ा दुख हुआ। सोचा ये कैसी मुसीबत है, इनको अब कहाँ तलाश करूँ। पर याद लेकर फिर आपकी बारगाह में आया। दरवाजे पर आपके नौकर खड़े थे, उन्होंने मुझे अंदर आने नहीं दिया। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। इसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंद लोग सब उठ खड़े हुए, झुक झुक कर आधा बजा लाए और एक ज़बान होकर बोले, बादशाह सलामत, इस कुतिया के पिल्ले ने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है, सरासर झूठ। अपने मालिक की भेजी हुई भेड़ों के बारे में भी ये शायद यही कहेगा कि वो गुम हो गई हैं। बादशाह दफतन नौजवान की तरफ देखते हुए गरज कर बोला, कहाँ हैं भेड़ें बताओ। बादशाह सलामत, इजाज़त पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। नौजवान ने कहना शुरू किया, जब आपके नौकरों ने मुझे अंदर आने ना दिया तो मैं बहुत उदास हो गया और अपनी माँ और मुर्गे और चर्बी से मालिश किए हुए बताबे की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। देर तक लोगों से पूछता रहा और ढूंढता फिरता रहा। आखिर किसी तरह मुर्गा मिल गया। वो एक जिम्मेदार के खेत में हल चला रहा था। हम दोनों ने सलाम अलैका किया और गली में लेकर मालूम हुआ कि 6 महीने तक बराबर मेहनत करने के बाद मुर्गी ने बोरियां सीने की एक सुई कमाई है और इसकी भी मालिक अपने पास रखे हुए है। मैंने लड़ झगड़ कर इससे वो सुई हासिल कर ली। फिर मैंने मुर्गी से कहा, चलो घर चलें। इसने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं चलूँगी, मैं 6 महीने के लिए भर्ती हुआ हूँ। 3 महीने गुजर चुके हैं और 3 महीने बाकी हैं। मुद्दत पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी उजरत लेकर खुद घर आ जाऊँगा। मैंने सुई को ले लिया और मुर्गे को वहीं छोड़कर घर रवाना हो गया। वापस आकर क्या देखता हूँ कि मेरा मकान गायब है। मैं इतना उदास हुआ कि क्या बताऊँ। अपनी बोली हुई माँ और मालिश किए हुए बताबे की तलाश में फिर निकल पड़ा। एक टेले पर चढ़कर देखा तो वो कहीं दिखाई न दिए। एक पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो भी नजर न आए।
मायूस होकर नीचे उतर आया। मेरे पास जो सुई थी उसको मैंने ज़मीन में गाड़ दिया और इस पर चढ़कर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ सैर दरिया किनारे पर बैठी कपड़े धो रही है। मैंने सुई उठा ली और चल पड़ा। कितने ही टेलों और पहाड़ों पर से गुजरकर बिला आखिर अपनी माँ के पास पहुँच गया। मालूम हुआ कि जब मैं गुम हो गया था मेरी माँ एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी करने लगी थी। मैंने माँ से कहा चलिए घर चलें। माँ ने कहा नहीं, मैं अभी घर नहीं चलूँगी, अपनी उजरत वसूल करके आऊँगी। मैंने 3 साल तक नौकरी करके 3 महीनों की रोटी कमाई है। अब 3 महीने और बाकी रह गए हैं। ये मुद्दत पूरी करके मैं खुद ही घर आ जाऊँगी। तुम अकेले ही चले जाओ। मैंने अपने माथे पर एक चपत मारी। अपने चोगे के दामन को जो था ही नहीं भटके में ठोस लिया और वापस चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा कि दरिया का पानी फैल गया है और दरिया पर जो पुल था उसको बहाकर ले गया है। चलचलाती धूप फैली हुई थी। मुझे बड़ी प्यास लगी थी। पानी पीने गया तो देखा कि दरिया का पानी जम गया है। मैंने बर्फ को तोड़ना चाहा लेकिन पथरीली जमीन पर कोई पत्थर नहीं मिला जिससे मैं बर्फ को तोड़ ना सका। लाचार होकर मैंने फिर अपने सर से पत्थर को तोड़ा और फिर आगे चल पड़ा। चलते चलते मुझे अचानक अपनी सुई याद आ गई। मैं वापस दरिया के किनारे गया। जाकर देखता हूँ कि सुई वहाँ नहीं है। मैं बहुत उदास हो गया कि मेरे पास ले दे के यही एक चीज़ थी, अब वो भी मुझसे छिन गई। उदास और परेशानी में अपनी माँ के पास वापस गया। तब तक इसकी नौकरी की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई है, मेरी उजरत दे दो, मैं चलती हूँ। मालिक इन पर चीखने चिल्लाने लगा, तुझे अब उजरत भी देनी पड़ेगी। ये कहकर इसने मेरी माँ के जोर से एक मुक्का मारा तो वो बेचारी वहीं गिरकर दम तोड़ गई। ये क्या मुसीबत भरी जिंदगी है, मैंने बहुत उदास होकर सोचा और अपनी फरियाद लेकर आपकी दरबार में आया, लेकिन आपकी नौकरों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इतना कहकर नौजवान ने अपनी गर्दन झुका ली और खामोश हो गया। बादशाह को और ज्यादा ताज्जुब हुआ और इसने फिर अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंदों में से एक जो सबसे ज्यादा दानिशमंद था खड़ा हो गया और जमीन तक झुककर कहा, बादशाह सलामत, इस कुतिया के पिल्ले की बातों पर यकीन ना कीजिएगा। इस जलील की एक एक बात झूठ है, सफेद झूठ। आप इससे भेड़ों का तकाजा कीजिए, ये शायद यही कहेगा कि वो चोरी हो गई हैं। बादशाह सलामत, आपकी इजाज़त पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। नौजवान ने फिर कहना शुरू किया, जब मुझको अंदर नहीं जाने दिया गया तो मैंने सोचा कि चलो चलकर मैं खुद ही इस जालिम की खबर लूं। ये सोचकर मैं वापस इस अमीर आदमी के पास पहुंचा जिसने मेरी माँ को मार डाला था। वहां पहुंचकर मैं चीखकर कहने लगा, बुढ़िया की उजरत दे दो, तुमने इसका खून किया है, इसके खून की कीमत अदा करो। ये कहते हुए मैंने इस जालिम को गिरेबान से पकड़ लिया और खींचता हुआ बाहर सड़क पर ले आया। लोग जमा हो गए और उन्होंने झगड़ा मेरे हक में तय कर दिया। इस जालिम ने मुझे एक गधा दिया। मैं इस गधे पर सवार होकर अपने घर को चलता चला जा रहा था और एक जगह मैंने देखा कि सामने से ऊँटों और घोड़ों के 40 काफले आ रहे हैं। काफलों के सरदार ने पुकार कर मुझे कहा, ए गधे वाले, तुम्हारे गधे की पीठ की खाल जल गई है, नीचे उतर जाओ, इसकी पीठ का कपड़ा ठीक कर दो। मैं फौरन गधे पर से उतर पड़ा और देखा कि गधे की पीठ पर वाकई जख्म पड़ गया था। मैं इसी आदमी से पुकार कर पूछा, ए शख्स, इसकी दवा क्या है? इसने एक अखरोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस अखरोट को जलाकर इसकी राख गधे के जख्मों पर लगा देना, ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट को जलाकर इसकी राख जख्म पर लगाई और फिर गधे की पीठ को दोबारा कपड़े से ढांपने को हुआ तो क्या देखता हूँ कि गधे की पीठ पर अखरोट का एक पौधा उगा हुआ है। वो पौधा देखते ही देखते एक बड़ा सा दरख्त बन गया। देखते ही देखते इस पर फूल लगे और फिर फल आए और आग झपकते ही वो फल पक कर तैयार हो गए। अब क्या किया जाए, मैंने सोचा। अगर दरख्त पर चढ़कर इसको हिलाने लगूं तो गधे की पीठ को खराब कर डालूंगा। बेहतर यही है कि अखरोटों को पत्थर मार मार कर गिराऊं। ये तय करके मैंने गधे को एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पत्थर ही पत्थर, कुछ नहीं था। मैंने आस्तीन चढ़ाई और पत्थर अखरोट के दरख्त पर फेंकने लगा। फेंकता रहा लेकिन ना कोई फेंका हुआ पत्थर नीचे गिरा और ना ही कोई अखरोट। फिर भी मैं मायूस ना हुआ और पत्थर फेंकते चला गया। सारे पत्थर खत्म हो गए। अब मुझे खुद इस दरख्त के ऊपर जाना पड़ेगा, मैंने सोचा और ये सोचकर दरख्त के ऊपर चढ़ गया कि क्या देखता हूँ कि वहाँ एक लंबा चौड़ा बाग है और इसके सिरे पर एक नाला है।
جو ایک دلربا آہنگ میں گانا گاتا ہوا بہہ رہا ہے۔ واہ، تربوز اگانے کے لیے کیا اچھا باغ ہے، میں نے خوش ہو کر سوچا، اور فوراً ہی وہاں تربوز کے بیج بو دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے تربوز تیار ہو گئے کہ کیا کہنے، اتنے بڑے بڑے کہ کوئی دونوں ہاتھ پھیلا کر بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک تربوز توڑ لیا، نالے کے کنارے بیٹھ گیا، اور ابھی چھری کی نوک کو تربوز میں گاڑا ہی تھا کہ تربوز تڑپ سے پھٹ گیا اور چھری میری آنکھ سے چھوٹ کر اس کے اندر گر گئی۔ میں نے اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تو خود بھی تربوز کے اندر گر گیا۔ میں بہت دیر تک وہاں اپنی چھری کی تلاش میں پھرتا رہا۔ دفعتاً مجھے ایک آدمی مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، صاحب، آپ نے راستے میں کہیں کوئی چھری تو نہیں دیکھی؟ ارے، آپ کو کسی چھوٹی سی چھری کی تلاش ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہاں ہم نے تو 40 قافلے تھے اور ہر ایک قافلے سے 40 اونٹ تھے، جانے وہ سب کہاں گم ہو گئے۔ بادشاہ سلامت، اسی مصیبت کا قصہ سنانے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنا کہہ کر غریب نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا اور چپ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دانش مندوں میں سے ایک اٹھ کر کھڑا ہوا اور نہایت جھک کر بجا لانے کے بعد کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اپنے خزانے سے 2-4 سکے دے کر اس کتے کے پلے کو چلتا کیجیے۔ شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اس نے میری تینوں شرطیں پوری کر دی ہیں۔ غریب ہے تو کیا ہوا، میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گی۔ غریب نوجوان نے جھک کر بادشاہ کی تعظیم کی اور پھر کہا، بادشاہ سلامت، میں کتنے ہی سالوں تک پہاڑی چراہ گاہوں میں اپنے مالک کی بھیڑ بکریاں چراتا رہا ہوں۔ اس محنت کے عوض میں اس نے مجھے 200 بھیڑیں دینی تھی، لیکن اس نے بھیڑ مجھ سے نہیں دی اور مجھے نکال دیا۔ ازیں راہ کرم آپ اس آدمی سے میری 200 بھیڑیں دلوا دیجیے، میں ان کو شادی کے جہیز میں دوں گا۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے اس غریب نوجوان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔